बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आप जानते होंगे कि वो मलेशिया में रहते हैं। उनका इंटरव्यू करने के लिए एक अमेरिकन यूट्यूबर जिनका नाम स्नीको है, नौजवान लड़का है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मलेशिया में गए और डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू किया। ये एक पॉडकास्ट है जो कि 2 घंटे तवील है और बहुत ही कैंडिड कैजुअल सी गुफ्तगू है। कमरे में बैठे हैं जैसे आप देख सकते हैं, जैसे घर के लाउंज में बैठ के किसी मेहमान से गपशप होती है, ऐसा इंटरव्यू है। और इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक की सिक्योरिटी से मुताल्लिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं पता है पब्लिकली, और कुछ अर्से पहले बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने उनको तलाश करने की कोशिश की और एक डॉक्यूमेंट्री बना दी थी मलेशिया में जाकर। फिर उनका इंतजार करते करते उनको एक मस्जिद में मिले थे वो, जहां पर वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने आते हैं। तो इतना मालूम हो सका था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस मस्जिद में कभी कभार नमाज पढ़ने आते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक को चूंकि सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा वो अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि स्नीको नामी एक यूट्यूबर को पॉडकास्ट इंटरव्यू में सामने आई है, इससे डॉक्टर जाकिर नाइक की लोकेशन लीक हो जाती है, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है उनकी सिक्योरिटी पर। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, भारत उनका दुश्मन है और डॉक्टर जाकिर नाइक भारत नहीं जाते इस डर से कि अगर वो गए तो उनको अरेस्ट कर लेंगे और फिर उनको जाली केसेस में सजाए मौत या कुछ भी इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर आजम, डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसने कई बार मलेशिया की हुकूमत से दरख्वास्त की कि इसको हमारे हवाले करो। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जब डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए वहां पर एक इज्तिमा से खिताब करने के लिए गए थे, तो उस वक्त कतर की हुकूमत से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन्हें हमारे हवाले किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान भी आए थे, मगर जाहिर है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तो ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरे हवाले करो। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपने देखा भी होगा कि वो कहीं भी जाते हैं, पाकिस्तान भी आए थे या वैसे भी, तो उनके साथ सिक्योरिटी का एक बड़ा काफिला होता है। लेकिन इस पॉडकास्ट में चूंकि वो एक नौजवान यूट्यूबर के साथ बैठे हुए हैं और बड़ी कैजुअल गुफ्तगू हो रही है, जैसे घर की बैठक में बैठ के किसी दोस्त से बातचीत होती है, तो उसमें ये ख्याल नहीं किया गया कि उनकी लोकेशन का पता लग रहा है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो मनाजिर आप देख भी रहे हैं इस वक्त, ये डॉक्टर जाकिर नाइक के फ्लैट के हैं जहां पर वो रहते हैं और उनका दफ्तर भी है। वो अक्सर बताते हैं कि मैं जहां रहता हूं वहीं से काम भी करता हूं। और इस मनाजिर में आपने ये भी देखा है कि जहां पर ये पॉडकास्ट हो रहा है, इसमें लोग आ जा रहे हैं, किचन में काम हो रहा है, और आप आसपास देखें तो जमीन पर भी लोग बैठे हुए हैं, बाकी जो उनका स्टाफ है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक के फ्लैट के मनाजिर और सिक्योरिटी कैसे ब्रीच या लीक हो रही है। तो होता यूं है कि जो इंटरव्यूअर हैं स्नीको, वो कहते हैं कि कोलालमपुर और जो जकार्ता है, माफ कीजिएगा, कोलालमपुर और पुत्रजाया जो है, जो कि मलेशिया के 2 बड़े शहर हैं, इनके दरमियान में फ़र्क पर बात हो रही होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे होते हैं कि कोलालमपुर में बहुत उरियानी है, फहाशी है, इसीलिए मैं कोलालमपुर जो कि मलेशिया का दारुल हुकूमत है वहाँ नहीं रहता। मैंने पुत्रजाया का इंतखाब किया जहाँ पर 95% लोग मुसलमान हैं और ये बहुत साफ सुथरा शहर है। ये कहते हुए जो प्रोग्राम के मेज़बान थे स्नीको, उन्होंने अचानक से कहा कैमरामैन को कि ज़रा दिखाओ कितना प्यारा व्यू है इनकी खिड़की से। तो खिड़की से सारा व्यू दिखाया गया बाहर का। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये मनाजिर कैसे हैं। उनमें नजर आता है कि ये मकाम, पहले हम वीडियो देख लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। See why you made her to right here. I'm especially Putrajaya. There's a world of a difference between Kuala Lumpur and Putrajaya. Kuala Lumpur has a lot of facility. Yeah, mashallah. Not that bad compared to America. Oh, yeah. I'm from New York. Like, Sorry? I'm from New York. Like, this is nothing compared to. What, nothing? See, on the list, Malaysia is also quite high. But certain cities, Kuala Lumpur is there, Yeah. Penang is there. I love that. I love Kuala Lumpur. I don't want to. यहाँ तक जो बात हुई है, मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि कोलालमपुर में फहाशी है, पुत्रजाया में नहीं है। तो जो मेज़बान है, चूंकि वो अमेरिका न्यूयॉर्क से हैं, तो वो कहते हैं कि क्या न्यूयॉर्क से ज़्यादा फहाशी है कोलालमपुर में? तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हाँ भाई, तुम्हें पता नहीं है उधर क्या हालात हैं। अब जाहिर है कि मलेशिया में इतनी फहाशी नहीं है,
لیکن یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھوڑی سی معصومیت بھی ہے کہ ان کو جو ملیشیا میں کوالالمپور میں فحاشی نظر آتی ہے یا اوریانی نظر آتی ہے، جس میں عام طور پر لباس کے مسائل ہوتے ہیں، میں گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت زیادہ لگتی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی معصومیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیو یارک سے بھی زیادہ ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ نیو یارک میں یا اور کچھ ایسے ممالک میں، ایسے مقامات پر امریکہ میں کوالالمپور کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ کوالالمپور میں بہت فحاشی ہے، یہاں تک کہ نیو یارک سے بھی زیادہ، جو کہ ان کی معصومیت ہے۔ بہرحال آگے اب یہاں سے بات جائے گی کھڑکی کی طرف، اور جو سیکیورٹی لیک کا معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ Kuala Lumpur has got the Fayyash also, the red light area also, which is not there here. Yeah. You understand, no? Kuala Lumpur is good, but not as good as Putrajaya. Right. You know, because there are 45% Chinese and Muslims are 42%. You understand, no? Here the Muslims are more than 95% here. Putrajaya. So what's the percentage of Muslims here? More than 95. Something 97, something 98%. 95. 98? Here, here, in Putrajaya. Can you show them the view here? Oh, Look at in this Look at that. thing. Putrajaya. Whole of Malaysia. یہ یہاں پر یہ دیکھیں کھڑکی سے یہ ویو دکھایا جا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے فلیٹ سے باہر کا۔ اب جو اس پہ کنسرن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ سارا ویو بتا دیتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باہر کھڑے ہو کر کہ یہ کس عمارت سے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اگر جو سامنے کی آپ عمارت دیکھ رہے ہیں بڑی سی، جو کہ بہت خوبصورت مناظر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک رہتے ہیں، لیکن باہر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کس عمارت سے بنائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے فلور سے بنائی گئی ہے، اور اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ انہی مناظر میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ Very good. تو You can stay away from it, but you know, and here something that was in the world. Anyway, that's not bad. So therefore, I did stay for. First, I used to come for giving lectures. The first time I came was 1996. When go, but then اب یہاں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی بار کب آئے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اس ویڈیوز میں کھڑکی سے نظر آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ باہر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی عمارت سے ویڈیو بنائی گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کون سے فلور پر ہے، یہ فلور جو ہے وہ کس سائڈ پر آتا ہے۔ جب عمارت کے اندر جائیں گے آپ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سائڈ کو فیس کرنے والا فلیٹ کون سا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جاننا مشکل نہیں رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہاں رہتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ میں اور یقیناً بہت سے مسلمان جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سیکیورٹی کے لیے کنسرن ہوں گے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اوور تھنکنگ ہے یا کچھ ایسا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں کہ نریندر مودی آخر کرتا کیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے نریندر مودی کو کینیڈا میں رہنے والے ایک سکھ سے اختلاف تھا۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، مگر خالستان تحریک ہے جو ہندوستان میں سکھوں کی ایک علیحدگی پسند تحریک ہے۔ یہ وہ سکھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے آزادی چاہیے، اپنا الگ پنجاب ملک بنائیں گے۔ اس تحریک کے ایک رکن تھے، مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ کینیڈا میں پناہ لیے ہوئے تھے نریندر مودی کے ڈر سے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک دور رہتے ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں اور الزام یہ لگتا ہے کہ نریندر مودی اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے مل کر کینیڈا میں پہنچ کر وہاں پر ان کے گھر کے باہر ان کو گھر سے باہر بلایا اور وہاں پر گولیوں سے بھون ڈالا، بہانے سے باہر بلایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اجتماع میں خطاب کرنا ہے، ایک میٹنگ رکھنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ایسے کر کے بلایا جا سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ کیا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر ایجنسیز ایسی ہی ٹیکٹکس اپناتی ہیں۔ تو نریندر مودی اگر وہاں پر یہ کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد امریکہ میں ایک اور خالستان تحریک کا رکن، اس کو بھی باہر بلا کر وہاں پر مروا دیا گیا۔ تو اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی لوکیشن لیک ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، یہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کہ ان کے دشمن ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک خود اپنے منہ سے بار بار بتا چکے ہیں، اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بھارت میں جا تو سکتے ہیں مگر واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو پھر روک لیا جائے گا۔ نریندر مودی ان کی جان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ان کو نریندر مودی کو ظاہر ہے کہ پسند نہیں ہے کہ بھارت میں ہندو لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں پسند کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس کی سیاست کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ مذہب کا استعمال کرتا ہے سیاست میں۔ تو
इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए खतरात हैं, लेकिन जो डॉक्टर जाकिर नाइक के चाहने वाले हैं वो उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और वो दीन इस्लाम की खिदमत जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट का उर्दू तर्जुमा जानना चाहते हैं तो टीम हम कदम आपके लिए इस पर एक मुकम्मल सीरीज बना सकती है, जिसमें इसके छोटे छोटे चंक्स को लेकर एक्सप्लेन किया जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या बातें की हैं। ये बहुत दिलचस्प और मज़ेदार, कहीं पर मज़ाहिया गुफ्तगू भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ से उठ कर जाते हैं दूसरे कमरे में, एक परफ्यूम लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये खाना काबा के गिलाफ पर जो परफ्यूम स्प्रे किया जाता है ये वो है, किसी को बेचने के लिए नहीं है, मैं आपको तोहफा देता हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक के पास मोबाइल फ़ोन कौन सा है ये भी उन्होंने बताया इस वीडियो में, और वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल है, आईफोन से भी महंगा मोबाइल है। क्या इस्लाम ऐसे शोखियाँ मारने की इजाज़त देता है? ये भी जहन में आता है। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम एक मुकम्मल सीरीज़ बनाएं तो ज़रूर कमेंट कीजिए और हम आपकी खिदमत में ऐसी सीरीज़ को, इस पूरे पॉडकास्ट का उर्दू तर्जुमा चंक बाय चंक पेश करना चाहेंगे। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।